जय जगन्नाथ मो सुस्मिता मु आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल श्याम किशोरी को। तो फ्रेंड्स केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने खुशी थे और भलरे थे मुझे खुशी अच्छी और भलरे अच्छी। तो फ्रेंड्स मु आज आपण मान सहित किसी शेयर करने चाहूँ सेटा हूँ मुझे गोटे जगह बुलायापी आईटा कौटी अच्छी कौन ना से आगे आगू बतेबी। तो फ्रेंड्स आईटा हूँ मोर फास्ट वीडियो मुझे जानी वीडियो रे केमिति कौन बनईबी केमिति कौन एडिट करी कौन करी किसी भी या विषय किसी भी आइडिया ना बास एमती बसी थी भाविली वीडियो गुड़ाक बनई कौन करी एमती जाऊँगी ताको एड करी मो फ्रेंड्स मान सहित शेयर करी तेणु से यहाँ मोर फास्ट मुझे आरंभ करुच्ची। तो आशा करुच्ची जहाँ भी किसी मोर भूल त्रुटि रोथो ताकू आपण मैंने संशोधन करेंगे एवं मते सपोर्ट करेंगे मु केमिति भल टिके वीडियो बनईबी से प्रति जहाँ भी किसी सहयोग करिया कथा सेटा मु आपन पाखरु निश्चिंत पाइबी बोली आशा और विश्वास। तो फ्रेंड्स एतिकी कही एति बस कहूँ चलतु एवं आरंभ करिया मु कुआडे जाइथिली कौन करथिली से वीडियो को देखिबा एवं एंजॉय करिया। तो फ्रेंड्स फाइनली आम से जगह पहुँची जाइलु और सेठी मु वीडियो शूटिंग करी हेले वॉइस ओवर मु भलसे दे पारिनी तेणु मु पछरे ताको वॉइस दौची। ये हूँ रामरेखा जोठी आम जाइलु ये हूँ सुंदरगढ़ ठारू 120 किलोमीटर और सेटा थिला छत्तीसगढ़ रे। तो ये बर्तमान से ही जगह यहाँ देखिपे ऊपर जो मंदिर अच्छी एठी हनुमान रोचंती आ ये जो सीढ़ी जो रही एपटे मंदिर बर्तमान फाइनली आम जो मंदिर पाखक आसी बर्तमान से मंदिर पाखक आम बर्तमान आसी सारचु। ये हूँ से एरियार दृश्य आ देखुं केते गहली आम तो से पहुँची राति 7टा 8टा होती आम पहुँची गलु बट आगु आगु देखिए केते लोक। ये हूँ मो कान्हा जहाँ को मु नहीं जाइली मो सहित। ये हूँ एते पहाड़ से रही कौन बा कह आप ये एटी आम फोटो उठेलु कान्हार आ मोर कान्हा कथा कहनी मुझे पर केते कहबी आठी किसी ये सब बसी समस्ते जो माने जो एबे तो रात्रि समय तेणु सब पहड़ पड़ जाइथिला। ये हूँ से जो मंदिर को माने मंदिर भितर को जीवार रास्ता। तो सीटी बाहर समस्ते अपेक्षार अच्छा केतेबेले मंदिर पहड़ खोल और सब भक्त मैंने जाकि प्रभु मन को दर्शन करेंगे। यहाँ हूँ मंदिर बाहर दृश्य सेटा से मंदिर टी पहाड़ भितर मंदिर भितर जो आपने प्रवेश करेंगे ना मैंने पूरा पहाड़ को एमती काटिकी तले देकी जाइए रास्ता। तो पूरा छोट छोट नई नई कि सीटी जीवाई पड़े। यहाँ हूँ एंट्री एपटे पशिबे आठी समस्ते बसी एवं यार टाइम बर्तमान राति 12:30। तो समस्ते गाधे पाधे आसी ये बसीचु सकाଳେ 6टारे ही मंदिर पहड़ खोल तेणु से पर्यंत मैंने समस्ते आम से वेट करके केतेबेले मंदिर पहड़ खोल आम प्रभु मान दर्शन करके आसबू। बहुत कष्ट आज्ञा बहुत ठंडा माने एते ठंडा जो कहतुनी ये मुझे बसी मो कान्हा को धरिकी एक्चुअली या लगी मुझे सब नहीं जाइली जो शीत वस्त्र सब हेल्ले कौन कर सबू ये चोरी होगला आउ एते चोर से माने प्रबल मात्रा चोर। बर्तमान आम से दर्शन कर आसी पलि आसती से बाहर दृश्य एटी आमर से माने जो बहुत देखिपे केमिति गहली होता मैंने सकाଳେ 5:30 दृश्य सूर्य 5:30 6 भितर दृश्य आते गहली एते देखिपे केमिति लंबा लाइन पूरा लगी। आम बर्तमान दर्शन कर सारूँ तेणु आम एठू बाहरबू जेहेतु आम ता आग दिन एठू घर बाहर 5टा आड़े बाहर तो सेठी पहुँचला बेलू 7टा 8टा हो जाइथिबो। तो एटी एटी तांकर जो एटा कौन कहबी चली सीटी आठी सीसीटीवी कैमेरा लगी हेले भी चोर एते चोरी करुँच एति मात्रा चोरी करुँच माने सेमती छिड़ा हो कि चोरी कर नौ या भितर भी बहुत चोर भी से दिन धरा पड़ते सकाळु सकाळु आमती भाव में जाइए बुलायापी आटा देखिपे यहाँ बर्तमान आम यहाँ ए गेट्रु आम बाहर को जीवु आ देखी भी बाहर कौन कौन सब रही।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏତେ ଲୋକ ବାପ ରେ ବାପ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପୁରା ପୁରା ମନ ପୁରା ମୋହିଯିବ ସେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଧୂପ ଫଳ ନଡ଼ିଆ ଯିଏ ଯାହାର ନେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସୂତା ଯିଏ ଯାହା ନେବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରିକିନି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଏତେ ଯେ ମାନେ ପାଣି ବି ମିଳୁନଥିଲା। ମାନେ ଟିକେ ଲାଗି ଆଉ ପାଣିରେ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ। ଏଠି ଦେଖୁଛି ସେ ବେଲୁନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂ ବେଲୁନ୍, ଦିନରେ ତା ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ଅଳ୍ପ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଥିଲା ସବୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ। ଏଠି ମା' ମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ୟାର ସବୁ ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ସବୁ ଲକେଟ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଲକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାହାଡ଼ ପୁରା କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଥିଲା। ପୁରା ସକାଳଟା ତ ପୁରା କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ। ଜାଣିଥିବେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ରହିବା ମାନେ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଏ। ପୁରା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ସେଦିନ ଅଧିକ ଭଲସେ ବାହାରି ନଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳର ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ଟେ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କହିବି କେବେ ନା କେବେ ଯାଇକି ଏଠି ନିହାତି ଏଠି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବହୁତ ଦୋକାନ ହିଁ ବସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବନା ହେଇ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନା ହେଇଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନ୍ଦୁର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ରେ। ଏଠି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେତିକି ସବୁ ଗଡ଼ୁ ସବୁ ଘଣ୍ଟି କ'ଣ ସବୁ ଦୀପ ଧୂପଦାନୀ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଠି ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ସଜ ସବୁ ଯିଏ ଯେତିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରକାର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲକେଟ୍ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିରୁ ଆଣିଛି 2ଟା ଲକେଟ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ରାମକନ୍ଦା। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ କନ୍ଦା ଯେଉଁ କନ୍ଦମୂଳ ଏଇଟା ଖାଇକି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏ କନ୍ଦା ଏତିକି ଟିକେ କାଟିକି ଦେବେ, ଏତିକି ନେବେ 20 ଟଙ୍କା। ଏତେ ବଡ଼ଟେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ଏତିକିକୁ ସିଏ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି 4,000 ନା 5,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ସେତିକିକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ପୁରା ବଡ଼ ପୁରା। ୟାକୁ ତ କହନ୍ତି କ'ଣ ରାମକନ୍ଦା। ଆଉ ୟାକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯାହାର ଦରଦ ଥାଏ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଆଣିକି ଖାଇଲେ ଏଇଟା ବି ମିଠା ଲାଗେ। ମାନେ ଯେମିତି କନ୍ଦମୂଳ ଯେମିତି ଲାଗେ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ। ମିଠା ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ତାର ଫଟୋ ଟିକେ ପଛରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଚଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଯିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି ଏତେ କଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁନି। ପୁରା ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ। ଏକରେ ତ ନିଜେ ପୁଣି ତା ସହିତ ବେଗ୍ ପୁଣି ସେଥିରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ତ କ'ଣ କହିବା। ପୁଣି ଖିଆପିଆ କିଛି ନଥିଲା। ପୁଣି ପୁରା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ପୁରା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ବି କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଉପରେ ଏତେ ଖାଇବା କିଛି ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯାଇ ବାହାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଜଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତା'ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟା ବାହାରୁଛୁ। ଏଇଟା ବାହାରିଲା ପରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଆମର ପାର୍କିଂ ଅଛି। ସେଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେବୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ଯିବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆମର ଗାଡ଼ି ପାଇଗଲୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ
जाऊच देखो कौ प्रकार लोक मैंने जिते डेरी होची सेते लोक पूरा भर्ती हो जाउछंदी एते गहली कम मुझे तो फास्ट टाइम जाइए तेणु मो एत धारणा नहीं मो से माने से जगह उपरे तो मुझे जहाँ सहित जाइली से मैम आमर कहूले कि ये जगार जो माने शीत वस्त्र सब बहुत सुविधा मिले माने सुविधा माने कौन कि माने कम रेट रे मिले जो मेनली होची जो ब्लैंकेट सब सेगुड़ा सब बिक्री हुए आ सेटा माने कम रेट रे मिल जाए बोले कहते एबे देखो आम बर्तमान तल को ओह्ल से पहाड़ तल को ओह्ल जाऊँ देखिपे कौ प्रकार रास्ता है माने एक तो सिंगल रास्ता सी पुणी टर्निंग माने गोल 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 होकिन आसु बहुत कष्ट आज्ञा से आम मैंने ओह्लू आ देखिपे माने लोक चलिकी भी आसुँच सब गाड़ी रिजर्व आ गाड़ी जो मु तो देखे पार्लिनी जोड़ा पार्किंग थिला केते बड़ पार्किंग माने आखि पाइबनी एते बड़ पार्किंग टे थिला तो फाइनाली बहुत कष्ट भी आम आमर गाड़ी पाइलु कहीं एते गहली भितर कि एते पार्किंग भी ठीक ठाक रखी नथिले गाड़ी से माने तो जहाँ भी हो भलरे पहुँची माने आम आसी पार्लु सेटा बहुत बड़ कथा प्रभुंर आशीर्वाद थिला तो जीवार तो किसी नथिला एमिति माने अचानक डिसीजन है माने स्थिर कलु बाहर थिलु तो यहाँ देखिपे यहाँ बर्तमान यहाँ आम बाहर की आसिलु माने जो वीडियो मु एतिकी ही केवल शूट कर पारी आहरी बहुत किसी एमती थिला जोटा कि मु शूट कर पारनी छाड़ी भी जाइए कहीं आपण मैंने मु कही तो एमती जहाँ हो भलरे आम जाइए भलरे आम फेरी आसिलु आशा करछि आपण मानक वीडियोटी निश्चित भल लगी सो फ्रेंड्स ये वीडियोटी को एंड करछि एंड दयाकरी वीडियोटी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने जमा भूलिबेनि। रहुछि लव यू ऑल नमस्कार।